जय जगन्नाथ। श्रीमद्भगवद्गीतार षष्ठ अध्यायर 35तम श्लोक संपूर्ण अर्थ सह मंत्र असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात भगवान कहउछन्ति, हे महाबाहो, मन जे चंचल और बड़ कष्ट बशीभूत हुए ताहा निसंदेह, किंतु हे कुंतीपुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा बशीभूत होइथाए। प्रश्न, मन चंचल और कष्टर बश होइथाए, भगवानकर एही कथार अभिप्राय कौन? उत्तर, यह द्वारा भगवान अर्जुनଙ୍କ उक्ति को समर्थन करी मन चंचल और तार निग्रह कठिन बोली स्वीकार करिसंती। प्रश्न, एठारे तूर भाव कौन? उत्तर, यद्यपि मन बश हेबा बड़ कठिन, तथापि अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह सहजरे बशीभूत हो पारे, यह देखाइबाकू और आश्वासना देबाकू तू प्रयोग करा जाइछि। प्रश्न, अभ्यास कौन? उत्तर, मन को कौन सी निर्दिष्ट विषय रे तदाकार करिबा पई अन्य विषय टाणी आनी बारंबार सही विषय रे लगाइबार प्रयत्न को अभ्यास कहा जाए। यह परमात्मा ठारे मन लगाइबा प्रसंग। अतएव परमात्मा को निजर लक्ष्य करी चित्तवृत्तिर प्रवाह को बारंबार तांको ठारे लगाइबार प्रयत्न को एठार अभ्यास बोली कहा जाइछि। प्रश्न, चित्तवृत्ति मानंकु परमात्मा ठारे लगाइबाकू किपरि अभ्यास करिबा उचित? उत्तर, परमात्मा ही सर्वोपरि सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर और सबुठारु बड़ एकमात्र परम तत्व एवं ताहांकु पाइबा ही जीवनर परम लक्ष्य। एपरि दृढ़ धारणा रखी अभ्यास करिबा उचित। शास्त्र रे अभ्यास करिबार विभिन्न उपाय कुहा जाइछि। सेतिमध्यरु एठारे केतोटी उपाय दियागला। प्रथमतः श्रद्धा और भक्तिर सहित धैर्ययुक्त बुद्धि साहाय्य मन को बारंबार सच्चिदानंद घन ब्रह्मरे लगाइबाकू यत्न करिबा। द्वितीय, मन जेउठिकी जीव सेठारे निजर सर्वशक्तिमान इष्टदेवंग अर्थात परमेश्वरंक स्वरूप चिंतन करिबा। तृतीय, भगवानकर मानस पूजा अभ्यास करिबा। चतुर्थरे, बाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ और मन आदि मध्यरु जेकोसी द्वारा श्री राम, श्रीकृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि मध्यरु निजर परम इष्टदेवंग नाम को परम प्रेम और श्रद्धार सहित परम ब्रह्म परमात्मा ही नाम बोली बुझी निष्काम भाव निरंतर जप करिबा। पंचमरे, शास्त्र मानंकरे दिया जाइथिबा भगवत संबंधी उपदेशावली श्रद्धा और भक्तिर सहित बारंबार मनन करिबा और सही अनुसार प्रयत्न करिबा। षष्ठरे, भगवत प्राप्त महात्मा पुरुष मानंक संग लाभ करी सेमानंकर अमृतमय वचन को श्रद्धा भक्तिपूर्वक शुणिबा और तदनुसार चलिबा को चेष्टा करिबा। सप्तमरे, मनर चंचलता नष्ट हुई ताहा भगवान ठारे ही लगी जाऊ बोली हृदय प्रकृत कातर भाव बारंबार भगवान को प्रार्थना करिबा। ए सब व्यतीत आहुरी भी अनेक उपाय रही, किंतु एतिकी स्मरण रखा उचित जे अभ्यास जाई सेतेबेले सफल हेब जेतेबेले ताहा अत्यंत प्रेमर सहित श्रद्धा और विश्वासपूर्वक अविराम भाव दीर्घ समय पर्यंत अभ्यास कराजिवो। आज गोटे साधनारे मन लगाइबाकू चेष्टा करी काली अन्य प्रकार साधनारे पुणी किछि दिन परे आउ किछि करिबारे लागिगले केउथिरे हेले विश्वास न रखी आज कले काली नाही 2-4 दिन परे पुणी करी पुणी छाड़ीदेले अथवा किछि समय करिबा परे मन भांगीगला एवं धैर्यच्युति घटिला बोली ताहा छाड़ीदेले एपरि अभ्यास द्वारा कौनसी सफलता मिली नाही। प्रश्न, वैराग्यर स्वरूप कौन? उत्तर, इहलोक और परलोकर समस्त पदार्थ जेतेबेले आसक्ति और समस्त कामनार सर्वथा अभाव हो जाए सेतेबेले ताहाको वैराग्य कहती। वैराग्यवान पुरुषंक चित्तरे कि सुख कि दुख काहारी द्वारा भी कौन विशेष विकार जात हुए नाही।
ସେ ସେହି ଅଚଳ ଓ ଅଟଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ ଅନାସକ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି କୌଣସି ବି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈରାଗ୍ୟ କିପରି ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତର, ବୈରାଗ୍ୟର ଅନେକ ସାଧନା ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥରେ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ରମଣୀୟତା, ପ୍ରେମ ଓ ସୁଖର ଅଭାବ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ସବୁକୁ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି ଆଦି ଦୁଃଖ ଓ ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ, ଅନିତ୍ୟ, ଭୟଦାୟକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତୃତୀୟରେ, ସଂସାରର ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରୁଥିବା ସତଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ, ପରମ ବୈରାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ସଙ୍ଗ ଅଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ସ୍ମରଣ ଓ ମନନ କରିବା। ପଞ୍ଚମରେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶାଳ ଭବନ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନଗର ଓ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖି ଜଗତକୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବୋଲି ବୁଝିବା। ଷଷ୍ଠରେ, ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତା ବୋଧ କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ତାର ଅଭାବ ବୁଝିବା। ସପ୍ତମରେ, ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ, ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରେମ, ରହସ୍ୟ ତଥା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚରିତ୍ରର କଥା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର କଥା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେସବୁକୁ ଜାଣିବା ଓ ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ମୁଗ୍ଧ ହେବା। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ସାଧନା ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ମନକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଭୟ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଗୋଟିଏ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମନ ବଶ ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତର, ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ନଦୀର ଧାରାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ବିଷୟାଭିମୁଖୀ ଗତିକୁ ରୋଧ କରିବାର ବନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହାୟକ। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅତଏବ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକର ଆଶ୍ରୟ ବି ଭଲ ରୂପେ ନେଲେ ମନ ବଶ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମହାବାହୋ ସମ୍ବୋଧନ କାହିଁକି କରାଗଲା? ଉତ୍ତର, ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୀର। ଦେବ, ଦାନବ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ବାହୁବଳରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେହି ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ ସତେ ଯେପରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପରି ଅତୁଳନୀୟ ପରାକ୍ରମୀ ବୀରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମନକୁ ଏତେ ବଳବାନ ମନେକରି ଭୟ କରିବା ଓ ଉତ୍ସାହ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାହସ ଧର, ତୁମେ ମନକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ମନକୁ ବଶ କରିବାର ଉପାୟ କହିଲେ। ଏଠାରେ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛି, ମନକୁ ଯଦି ବଶ କରାନଯାଏ ତେବେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଜାଣିବା।